नमस्कार जय जगन्नाथ आज फ्रेश ब्लॉग को आपन को स्वागत। तो आज वीडियोटा बहुत ही डिमांडिंग वीडियो। आज वीडियो रे बाहागरिया सब प्रकार सुना गहनार कलेक्शन देखी सेटा भी लाइट वेट टू लेकिन हेवी वेट पर्यंत रहिबा। तो आपनकर फेवरेट हिंदुस्तान ज्वेलर्स। तो आज गोल्ड प्राइस टा रोची 92,150 टंका रोची। मेकिंग टा स्टार्ट हो जाउची 699 रे रोची डिजाइन अनुଯାयी की। बट आम चैनल ना कहीकि गले आपको किसी डिस्काउंट मिल जाव मेकिंग उपरे। जहाँ भी कलेक्शन देखेबी सब गुड़ाक 916 हॉलमार्क विथ HYD रहिबो। एंड आज जो प्राइस टा आपको कहूँ सेटा गोटे अप्रोक्सीमेटली प्राइस जो कि गोल्ड प्राइस सहित मेकिंग जीएसटी सब मिसिकी रहिबो। तो देखो यहाँ गोटे फर्स्ट कलेक्शन रही जोटा कि रानी हर डिजाइन टा देखो केते बढ़िया रही पूरा यूनिक डिजाइन रही। देखु पूरा झरा पैटर्न में रही साइड रे डायमंड कटिंग कामटा होती बहुत सुंदर लगे आपण मैंने जदि एमतिया डिजाइन क्यारी करुँच। देखु तार चेन टा केते चौड़ा ही अच्छी। वेट रोचे 29 ग्राम 360 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 2,95,000 आसी जाउची। तो चलतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखा। नेक्स्ट देखो यहाँ पूरा ट्रेडिशनल डिजाइन टा रही यार वेट आसूची 15 ग्राम 710 मिलीग्राम रे गोटे ट्रेंडिंग कलेक्शन पूरा स्टाइलिश लुक्स रे आपण माने पाई परुचंदी। प्राइसिंग टा 1,69,000 आसी जाउची। एटा देखंतु पूरा हेवी रे रही रानी हरटा जोटा कि 3टा 4टा एमती फुल रही पूरा हेवी कामटा होती बहुत सुंदर लगे आपण माने जदि एमितिया ज्वेलरी क्यारी करुचंदी। यार वेट आसूची 81 ग्राम 730 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 8,13,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसूची। डिजाइन टा देखंतु केते हेवी रे अछि। तो चलतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु ये गोटे डोकिया पैटर्न रो चेन टा अछि 11 ग्राम 240 मिलीग्राम रहउची। प्राइसिंग टा 1,14,000 रे आसी जाउची। एई गोटे सुंदर चेन टा देखंतु ये सब टर्की स्टाइल रो नुआ नुआ डिजाइन आसीची। एई कानफुलटा रहउची 4 ग्राम 70 मिलीग्राम रे। ये ब्राइडल कलेक्शन रे जिवो। प्राइसिंग टा 49,000 रे देखंतु एइटा रहिला कास्टिंग डिजाइन रो इयरिंग्स टा जहार वेट आसूची 8 ग्राम 150। प्राइसिंग टा 82,000 रे आसी जाउची। देखंतु केते सुंदर हेची यार कामटा। तो चलतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। एइटा देखंतु जार वेट आसूची 7 ग्राम 620 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 78,000 रे आसी जाउची। एमिति गोटे सुंदर कानफुलटा एटा देखंतु फुल कान रे रही तले रही पेंडी फुल डिजाइन टा देखंतु केते यूनिक पैटर्न रे रहउची। यार वेट आसूची 20 ग्राम 29 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 24,000 रे आसी जाउची जोथरे कि एमती पेंडी फुल रही टर्की स्टाइल रे रही। तो नेक्स्ट देखंतु ये गोटे शॉर्ट नेकलेस रही 7 ग्राम 340 मिलीग्राम रे आसी जाउची। प्राइसिंग टा 75,000 रे आपन को गोटे सुंदर हार पाई परुचंती। तो चलंतु नेक्स्ट डिजाइन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु एटा भी गोटे शॉर्ट नेकलेस रे जाउची जहा कि 5 ग्राम 410 मिलीग्राम रे रही ए चिकटा जहा कि 56,000 रे आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु केते यूनिक रही आपण माने जदि एमितिया डिजाइन पिंदुचंती बहुत सुंदर मानिबो। साड़ी सहित क्यारी कले बहुत सुंदर देखा जिवो। एटा देखंतु रही रानी हरटा जार पेंडेंट टा देखंतु केते सुंदर कामटा हेची। वेट रहउची 21 ग्राम 220 मिलीग्राम। चेन टा देखंतु केते चौड़ा पैटर्न रे रही। प्राइसिंग टा 2,14,000 रे आसी जाउची। एई रानी हारटा 22 ग्राम 70 मिलीग्राम रे रहउची। प्राइसिंग टा 2,20,000 रे आसी जाउची। एमिति गोटे खूब सुंदर डिजाइन रो रानी हार देखंतु केते सुंदर हेची। आ एइटा गोटे शॉर्ट नेकलेस रे जाउची जोटा कि 14 ग्राम 820 मिलीग्राम रे रहउची। प्राइस टा 1,50,000 रे एमिति गोटे सुंदर चिकहार आपण माने पाई परुचंती। सबु बाहागरिया कलेक्शन आज देखैची। तो चलंतु नेक्स्ट डिजाइन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु एइटा गोटे सुंदर डिजाइन रो नेकलेस टा अछि जहा कि 6 ग्राम 860 मिलीग्राम रे रहउची। प्राइसिंग टा 70,000 रे आपण गोटे सुंदर चिकहार पाई परुचंती। एइटा देखंतु गोटे रानी हार रही जार पैटर्न टा देखंतु केते यूनिक रही। यार वेट आसूची 21 ग्राम 60 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 2,12,000 आसूची। ये सब बाहागरिया कलेक्शन अछि देखंतु डिजाइन टा केते बढ़िया लागुची।
नेक्स्ट देखंतु ये गोटे मंगलसूत्र रही जार वेट रोचे 11 ग्राम 230 प्राइसिंग टा लक्षे 14,000 रे आसी जाउची एमिति गोटे सुंदर एइटे देखंतु लाइट वेट रे अछि माने रहुची 1 ग्राम 970 मिलीग्राम रहुची प्राइसिंग टा 21,000 रे आपण गोटे सुंदर मंगलसूत्र पाई परछंती। ये रहिला पाउंजी जोटा कि बाहाघरिया कलेक्शन अछि 196 ग्राम 650 मिलीग्राम रही जो कि टिके टिके एमती इनामेल कामडा ହେଇଛି देखंतु केते सुंदर ହେଇଛି पूरा हेवी पैटर्न रे रहउची आ प्राइसिंग टा आसी जिवो 32,000 डिजाइन ता देखंतु केते हेवी अछि यार डिजाइन टा। तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा एइटा भी देखंतु पूरा हेवी वेट अछि 220 ग्राम 450 मिलीग्राम रहउची प्राइसिंग टा 35,880 टंका रे एमिति गोटे बाहाघरिया सुंदर डिजाइन रो आपण माने पाउंजी पाई परछंती देखंतु केते हेवी अछि यार डिजाइन टा देखंतु केते सुंदर अछि। तो चलंतु झुंटिया देखिबा एइटा देखंतु बहुत बढ़िया रही जहाँकि 1400 टंकार आपण मानक एमितिया गोटे सुंदर झुंटिया पाई परछंती। एही मुदीटा देखंतु 8 ग्राम 250 मिलीग्राम रे रही गोटे बाहाघरिया बहुत सुंदर अम्ब्रेला रो मुदीटा रही प्राइसिंग टा 84,000 रे आसी जाउची डिजाइन टा देखंतु केते हेवी रे रही और बहुत बढ़िया लागिबो आपण माने जदी पिंधुचंती। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा नेक्स्ट देखंतु एइटा भी खूब सुंदर रही डिजाइन टा जार वेट आसुची 9 ग्राम 290 प्राइसिंग टा 94,000 रही आपण माने कमेंट करितले बोली म आपण मानकु देखि देछि देखंतु केते सुंदर रही ए मुदीटा। एइटा देखंतु गोटे कान फुल रही जोटा कि खाली फुलटा रही वेट रोची 2 ग्राम 640 मिलीग्राम प्राइसिंग टा 28,000 रे आसी जाउची। एही कानफुलटा 3 ग्राम 220 मिलीग्राम रहिबो प्राइसिंग टा आसीबो 34,000 डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रही मझिरे एमती गोटे लाल रो स्टोन टे अछि। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन एही पेंडी फुलटा 3 ग्राम 10 मिलीग्राम रे रहउची प्राइस टा आसीबो 33,000 आ एइटा आसुची 2 ग्राम 830 मिलीग्राम रे प्राइसिंग टा 30,000 रे आसी जाउची एमिति गोटे सुंदर पैटर्न आपण माने डेली यूज करि परिबे बहुत बढ़िया लागिबो। तो नेक्स्ट देखंतु ये पूरा ब्राइडल ले जीवो 6 ग्राम 390 रे रहउची एई कानफुलटा प्राइसिंग टा 65,000 आसी जीवो बा 65,000 रे आसी जाउची। तो चलंतु नेक्स्ट देखंतु ये रहिला सुना कान वेट रोची 8 ग्राम 400 मिलीग्राम प्राइसिंग टा आसी जाउची 86,000 देखंतु हार्ट शेप रे रहिची तळे एमती झरा पैटर्न रे रहिची हाई पॉलिश मैट पॉलिश दीटा का काम रहउची। तो चलंतु नेक्स्ट डिजाइन टा देखिबा नेक्स्ट देखंतु एइटा पूरा यूनिक पैटर्न रे रहिची 10 ग्राम 320 मिलीग्राम रे रहउची प्राइसिंग टा आसी जाउची 130,000 टंका अप्रोक्सीमेटली प्राइस टा आसी जाउची डिजाइन टा देखंतु आपण माने पिंधिले बहुत सुंदर मानिबो। एइटा गोटे बहुत सुंदर कानफुलटा रही वेट रोची 2 ग्राम 510 प्राइसिंग टा 27,000 टंका रे आसी जाउची। ये रहिला यू शेप रो रानी हार देखंतु केते बढ़िया रही लापा डिजाइन टा हेची 19 ग्राम 730 मिलीग्राम रहउची प्राइसिंग टा आसी जाउची 2 लाख डिजाइन टा देखंतु केते हेवी यार कामटा रही एइटा भी गोटे बहुत सुंदर हारडा रही जोटा कि मुगलाइजम पैटर्न रे रहउची 20 ग्राम 860 मिलीग्राम रहउची यार वेट प्राइसिंग टा आसी जाउची 2,10,000 डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया ही रही आपण माने जदी एमितिया डिजाइन चाहुचंदी ताहले गोटे बहुत बढ़िया ऑप्शन आपण मानको मिलि जबो बहुत सारा कलेक्शन भी आ ऊपर अछि सब। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा ये देखंतु गोटे टर्की पैटर्न रो गोटे बढ़िया रानी हारडा रही जहाँकि लाइट वेट अछि 7 ग्राम 480 मिलीग्राम रहउची प्राइसिंग टा 78,500 टंका आसी जाउची डिजाइन टा देखंतु बहुत सुंदर लागिबा आपण माने जदी लाइट वेट रे चाहुचंदी गोटे बहुत बढ़िया ऑप्शन यार देखंतु डिजाइन टा पूरा टर्की पैटर्न ही रही टिके हेवी अछि यार वेट टा 21 ग्राम 200 मिलीग्राम रही प्राइसिंग टा आसी जिवो 2,14,000 मझिरे मझिरे देखंतु एमती बॉल पैटर्न रो डिजाइन टा रही बहुत सुंदर हेची यार कलेक्शन टा। एइटा देखंतु जहार वेट आसुची 18 ग्राम 10 मिलीग्राम पेंडेंट टा देखंतु केते यूनिक रही यार डिजाइन टा प्राइसिंग टा 191,000 आसी जाउची यार प्राइसिंग टा।
ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଚୋକର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହୁଛି 14 ଗ୍ରାମ 180 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,49,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତିଆ କଲେକ୍ସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 33 ଗ୍ରାମ 590 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 3,52,400 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଭିରେ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଡିଜାଇନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚୋକର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଅଛି। 18 ଗ୍ରାମ 840 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଚୋକରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 2 ଲକ୍ଷ ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚୋକରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତଳେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ଆସୁଛି 18 ଗ୍ରାମ 540। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,88,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର କାମଟା। ଏଇଟା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଚୋକରଟା ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ଓଜନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ 930 ରହିଛି ୟାର ଓଜନ। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯିବ 1,10,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ହେଭି ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି ରାଣୀ ହାରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର କାମଟା। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଝରା ଲାଗିଛି ଆଉ ପୁରା ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ବି ସେଇ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଡିଜାଇନରେ ରହିଛି। ପୁରା ସାଇନିଂ କରୁଛି ୟାର କାମଟା। 50 ଗ୍ରାମ 700 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 5,32,000ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର ରାଣୀ ହାର। ଯେହେତୁ ଡାୟମଣ୍ଡ କଟିଂର କାମ ହେଇଛି କାଫି ସାଇନିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର କାମଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଏଇ ହାରଟା ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 17 ଗ୍ରାମ 380। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯାଉଛି 1,75,000ରେ। ଏମିତି ଡବଲ ଲେୟାର ପାଟର୍ନର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହାର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଟ ଶଙ୍ଖା ଦେଖିବା। ଏଇ ଶଙ୍ଖାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି ଆଉ ଡବଲ ଲକ୍ ପାଟର୍ନଟା ରହୁଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 5 ଗ୍ରାମ 390। ପ୍ରାଇସିଂଟା 54,000ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖେଇଛି କ୍ଲୋଜଅପ୍ ଲୁକ୍ସ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର କାମଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଯାହାଥିରେ କି ମିନାକାରୀ କାମଟା ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 2,030 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ରହିଲା ହାତ ବିଛା ଯୋଉଥିରେ କି ଏମିତି ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ତା ସହିତ ପୁରା ଆଟାଚ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ଆସୁଛି 58 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 8,550 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା। ଇଏ ସବୁ ବାହାଘରିଆ ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ୟାର ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ବିଛା ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପୁରା ମିନାକାରୀ କାମ ସହିତ ଆଡି ଷ୍ଟୋନର କାମଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯାଉଛି 10,940 ଟଙ୍କା। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 74 ଗ୍ରାମ 270 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ରହିଛି 18 ଗ୍ରାମ 670 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସଟା ଆସିଯିବ 2,500 ପାଖାପାଖି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏଇ କାନଫୁଲଟା 7 ଗ୍ରାମ 300 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମାଙ୍କର ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମଟା ହେଇଛି। ତଳେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଛି। 26 ଗ୍ରାମ 530 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 4,590 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ପସେଇକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ସୁନାର ବ୍ରତ ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 10 ଗ୍ରାମ 29 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯିବ 1,20,000ରେ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଲ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନେକଲେସଟା ଅଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 1 ଗ୍ରାମ 440 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 16,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଡିଜାଇନ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଫୁଲ୍ କାନ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଡିଜାଇନଟା ପୁରା ହେଭି କାମ ହେଇଛି। ତଳେ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 26 ଗ୍ରାମ 900। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯାଉଛି 2,71,000ରେ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର କାନ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବା। କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 4 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 45,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲର ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ବାହାଘରିଆ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। 4 ଗ୍ରାମ 640 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। କେତେ ସାଇନିଂ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 48,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁଦି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଆଉ ପୁରା ହେଭି ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। ଏଇ ଚୁଡ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଇନାମେଲ କାମଟା ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ଚୁଡ୍ଟା। 10 ଗ୍ରାମ 490 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,15,000 25 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ଏଇଟା ମଗରମୁହାଁ ଡିଜାଇନର ଶଙ୍ଖା ରହିଛି, ଶଙ୍ଖା ପୋଲା, ଯାହାକି 4 ଗ୍ରାମ 630 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 48,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନର ବାଲା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର କାମଟା। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 28 ଗ୍ରାମ 420 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ଡିଜାଇନଟା ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 2,86,000 ଆସିଯାଉଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର କାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚୋକର, ଯାହାକି ଟିକେ ହେଭି ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 29 ଗ୍ରାମ 110 ମିଲିଗ୍ରାମ, ମାନେ 29 ଗ୍ରାମ 110 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯାଉଛି 3,18,000। ଏଇ ରାଣୀ ହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନଟା ଅଛି, ପୁରା ସାଇନିଂ କରୁଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 23 ଗ୍ରାମ 470 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯାଉଛି 2,36,000ରେ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ ହାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ଅଛି। 11 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନଟା ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,20,600 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁ ସେପ୍ରେ ମୁଗଲାଇଜମ ପାଟର୍ନର ରହିଛି। ହେଭି ପାଟର୍ନର ଗୋଟେ ରାଣୀ ହାର, ଯାହାର ୱେଟ୍ ଆସୁଛି 28 ଗ୍ରାମ 510 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 2,87,000ରେ ଆସିଯାଉଛି ଏଇ ହାରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ୟାର କାମଟା, ପୁରା ଗ୍ଲସି ଲୁକ୍ସ ଦଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚେନଟା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି, 5ଟା ବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି 95,000। ୱେଟ୍ ରହିଛି 9 ଗ୍ରାମ 370 ମିଲିଗ୍ରାମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର କାମଟା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅପସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ମଣିପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ରହିଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ମଝିରେ ମଝିରେ ମିନାକାରୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 16 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,80,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚେନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି କଲେକ୍ସନ, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍ସ ଦଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଭି ପାଟର୍ନର ହାର ରହିଛି, ଯାହାର ୱେଟ୍ ଆସୁଛି 22 ଗ୍ରାମ 750 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 2,29,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏଇ ହାରର ଦାମଟା। ତଳେ ଏମିତି ଝରା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ସାଇଡରେ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟିଂର କାମ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ ରହିଛି, ପୁରାପୁରି ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନ, ହେଭି ୱେଟ୍ରେ ଅଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 16 ଗ୍ରାମ 70 ମିଲିଗ୍ରାମ 670 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,68,000 ରହୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଭି କାମଟା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା। ଇଏ ପୁରାପୁରି ବାହାଘରିଆ ଡିଜାଇନରେ ଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 15 ଗ୍ରାମ 630। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,58,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ମିଳିଯାଉଛି କାନର,
ଯାହାକି ହାଇ ପଲିସ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପଲିସ୍ କାମ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୟାର ଲୁକ୍ସଟା। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଆଜି ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ହେଭି ୱେଟ୍‌ରେ ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍‌ରେ ବି କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ରହିଛି 3 ଲେୟାରରେ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 7 ଗ୍ରାମ 170। ପ୍ରାଇସିଂଟା 73,000 ଆସୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍‌ର ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଦେଖିବା ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 5 ଗ୍ରାମ 150। ପ୍ରାଇସିଂଟା 53,000ରେ ଆସିଯାଉଛି ଏଇ କାନଫୁଲଟା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗରମୁହାଁ ଡିଜାଇନର ରହିଛି ସୁନା ଶଙ୍ଖା ବା ପାଲା। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 6 ଗ୍ରାମ 260। ପ୍ରାଇସିଂଟା 64,000ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ବାଲାଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଏବେ ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଚୋକର ରହିଛି ଯାହାକି 18 ଗ୍ରାମ 840 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,90,000 ଆସୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଭି କାମଟା ରହିଛି। ତଳେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେପ୍‌ର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତିଆ ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ